القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، حياكم الله تعالى في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والقبول للجميع، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حياكم الله. نعم، نكمل إن شاء الله في باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال الناظم رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. سنأتي إلى الكلام عن الحرفان الملتقيان المتجاوران، إما أن تكون العلاقة بينهما تماثل أو تجانس أو تقارب أو تباعد. Baik. Hadirin rahimahullah, نعم. bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembahasan kita sampai kepada mutajanisain, mutaqaribain, dan mutamathilain. Baik, hadirin rahimahullah, di dalam bait ke-30, 31 sampai ke-34. 30, 31, 32, 33, 34 kita membahas tentang mislain, mutaqaribain, mutajanisain. Di dalam hal ini adalah pembahasan tentang harfan mutajawiran, ada huruf-huruf yang saling berdekatan atau huruf-huruf yang bertamu multaqiyan dalam keadaan tajanus, tamasul atau taqarub atau tabaud. Dia dalam keadaan tamasul sama atau tajanus sejenis, taqarub berdekatan atau tabaud atau dalam keadaan jauh secara sifat atau makhraj. نعم يا شيخ. نعم. نأتي إلى مراجعة تعريف الإدغام. نعرف هو الإدخال. تقول أدخلت المصحف أو المصحف في الجيب وأدخلت السيف في الغمد، هذا في اللغة. واصطلاحا هو إيصال حرف ساكن بحرف متحرك، إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني يرتفع المخرج عنهما ارتفاع واحدة. نقول وليكتب بينكم همت طائفة. نعم، يرتفع المخرج عنهما ارتفاع واحد. هذا في تعريف الإدغام. نعم. Kita sedikit murajaah berkaitan tentang ta'rif idgham. Ta'rif idgham yang kita dapatkan di pertemuan sebelumnya adalah idkhal. Jadi yang dinamakan dengan idgham adalah idkhal, memasukkan sesuatu kepada yang lainnya. Contoh, kita memasukkan mushaf ke dalam jaib, ke dalam paku. Atau hal lainnya, kita memasukkan sebuah barang kepada barang yang lainnya. Adapun yang dinamakan dengan idgham secara istilah adalah idkharu harfis sakin, adalah memasukkan atau ishal, memasukkan harfis sakin, masuknya huruf-huruf yang dalam keadaan sukun ke dalam huruf-huruf yang mutaharrikah, ke dalam huruf yang berharokat, kemudian menjadikannya musyaddadah, menjadikannya bertasydid, dan kemudian memasukkan ke huruf yang kedua dengan memasukkannya menjadi dalam jenis di dalam huruf yang kedua. Memberikan contoh di dalam kalimat yaktub bainakum. Yaktub bainakum. Irtifa'atan wahidatan, dengan mengangkat satu huruf. Artinya ketika menyebutkannya
dikarenakan dia disatukan, maka kita menyebutnya menjadi satu huruf, menyatukannya menjadi satu huruf. Ini yang dinamakan dengan idgham. Nah, نعم. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. المتماثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات. إذن هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات، فإذا التقى حرفان متماثلان الأول منهما ساكن وجب الإدغام. وليكتب بينكم بل لا تكرمون، يدرككم الموت، اضرب بعصاك. هذه أمثلة على المتماثلان، حرفان الأول منهما ساكن فيجب هنا الإدغام. نعم. dan selanjutnya ketika bertemu dua huruf mutamathilain, ketika bertemu dua huruf dalam keadaan sama secara makhraj dan sifat, multaqiyan, dan dia bertemu, yang pertama dalam keadaan sakin, yang kedua dalam keadaan mutaharik atau dalam keadaan berharokat, maka dia diidghamkan, dia diidghamkan menjadi satu huruf yang disampaikan dalam contoh idrib bi'asak. Salah satu contohnya adalah idrib bi'asak. نعم. وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين. المتقاربان هما الحرفان المتقاربان في المخرج والصفات، متقاربان في المخرج والصفات. نعم. Dan yang dinamakan mutaqariban adalah sebuah huruf yang secara makhraj dan sifat dia berdekatan. Nah, نعم. وهما قسمان، يعني قسم يكون موضع اتفاق وقسم موضع اختلاف. القسم الأول موضع الاتفاق، إدغام اللام في الراء، إدغام اللام في الراء، وقل ربي، وكذلك القاف في الكاف، نخلقكم. واللام الشمسية أيضا، اللام الشمسية في حروف اللام الشمسية إلا اللام فإنها تكون من قبيل أو إلا اللام. نعم. اللام الشمسية هنا عندنا 13 حرفا. نعم. وأيضا عندنا النون الساكنة في لم يروا. نعم. kita mendapatkan contoh-contoh dari huruf-huruf yang mutaqariban. Dalam contoh adalah qurabi. Ini ada ittifaq, ada ikhtilaf. Yang pertama adalah berkaitan tentang hal-hal yang ittifaq, yang kemudian disepakati, qurabi. Dan contoh lainnya adalah di dalam alif lam syamsiyah, yaitu ada 13 huruf yang berkaitan tentang alif lam syamsiyah. Dan ketika juga bertemu lam yarau. Ini salah satu contoh dari nun sakin, lam yarau. Nun sakin yang bertemu dengan huruf di depannya. نعم. هذا بالنسبة للمتقاربان القسم المتفق عليه. أما المختلف فيه يدرس في علم القراءات، يعني بعض القراء يدغمون، مثل ورش مثلا. عندنا فقد ضل في حفص تظهر، أما في ورش يدغم، فهذا يدرس في علم القراءات. نعم. Tapi ini hadirin membahas tentang hal-hal yang ittifaq, yang sepakat. Adapun yang perbedaan hadirin rahimahullah adalah dibahas di dalam ilmu qiraah atau di dalam riwayah. Salah satu di antaranya adalah berkaitan huruf-huruf yang di dalam mushaf Hafiz an Asim, di dalam riwayah Hafiz an Asim dia diidharkan, tetapi di dalam riwayah atau warsh disebutkan dalam keadaan idgham. المثل يا شيخ ماذا في الورش؟ في ورش أنه يدغم، فقد ضل يدغم، وفقد ضل يدغم. كذلك كذبت ثمود يقول، أما حفص يظهر كذبت ثمود، أما في ورش يدغم كذبت ثمود. Nah, contoh yang beliau berikan di dalam Warash, kadzabat
Tsamud ini diidghamkan, tetapi di dalam Hafs an Asim diidharkan. Faqad dhalla, demikian pula di dalam Warsh diidghamkan, sementara di dalam Hafs an Asim dia dalam keadaan diidharkan. Nah, نعم. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في بعض الصفات. فإذا التقى حرفان متجانسان الأول منهما ساكن وجب الإدغام في 7 مواضع. نعم سنذكرها الآن. Dan selanjutnya adalah pembahasan tentang mutajanisan. Pembahasan tentang mutajanisan. Adapun yang dinamakan dengan mutajanisan, yang diistilahkan dengan mutajanisan adalah huruf-huruf yang ittifaq. Huruf-huruf yang sama secara makhraj tetapi mempunyai perbedaan secara sifat. Dan ketika huruf yang pertama dalam keadaan sakin, dan huruf kedua dalam keadaan mutaharrik, maka dia diidghamkan. Dan beliau menyebutkan tadi ada 7 tempat yang insyaallah kemudian disyarah atau dijelaskan oleh beliau sekarang. نعم. التاء في الدال أثقل الدعوى، والدال في التاء العكس قد تبين، هذه تدغم. والثاء في الذال يلهث ذلك. والباء في الميم اركم معنا. والذال في الظاء إذ ظلموا. والتاء في الطاء هم الطائفتان. والطاء في التاء أحطت بسطت. نعم هذه 7 مواضع. Baik, hadirin rahimakumullah, itulah sab'at mawadi'. Ada 7 tempat di mana pertemuan antara huruf-huruf yang kemudian diidghamkan ketika bertemu ta, ketika bertemu dengan da. Kemudian da bertemu dengan ta, kemudian ta bertemu dengan za, kemudian ba bertemu dengan mim, kemudian za bertemu dengan dha, kemudian ta bertemu dengan po, kemudian po bertemu dengan ta. Dalam contoh-contoh kata yang tadi disebutkan oleh Syekh, sudah diberikan contohnya satu persatu. Yang ingin mendengar kembali boleh nanti disimak di dalam rekaman. Nah, Syekh. نعم. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. هنا الكلام عن أقسام الإدغام من حيث الحركات. فهو يقسم عند القراء من حيث الحركات إلى قسمين: صغير وكبير. الإدغام الصغير هو إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني. إذن إدخال حرف ساكن بحرف متحرك، هذا هو الصغير. سمي صغيرا لقلة الأعمال فيه مقارنة بالكبير. إذن لقلة الأعمال فيه مقارنة بالكبير، فالحرف الأول هنا ساكن، بينما يحتاج إلى التسكين في الإدغام الكبير. في الإدغام الكبير تحتاج إلى أعمال أكثر. نعم. Hadirin rahimakumullah, kemudian di dalam bait selanjutnya adalah pembahasan tentang idgham dari harokat. Idgham dari sisi harokat. Adapun idgham dari sisi harokat, hadirin rahimakumullah, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham shaghir dan idgham kabir. Adapun yang dinamakan shaghir adalah bertemunya huruf-huruf sakin dalam keadaan sukun, bertemu dengan huruf-huruf yang mutaharrik, bertemu dengan huruf-huruf yang berharokat, kemudian menjadikannya musyaddadah, dia dimasukkan tasydid sehingga dia diidghamkan dan ditasydidkan. Disebut dengan shogir. Kenapa dinamakan shogir? Dikarenakan qillatu amal. Jadi sedikitnya amal, sedikitnya perbuatan atau upaya yang dilakukan untuk memasukkan antara huruf-huruf tersebut ke dalam huruf-huruf setelahnya. Adapun dinamakan kabir adalah sebaliknya. Kenapa dinamakan kabir? Dikarenakan kita harus taskin, harus mensukunkan huruf yang pertama untuk memasukkan ke dalam huruf yang kedua.
sehingga dia dinamakan kabir. Inilah perbedaan antara sogir dan kabir. Idgham kabir dan idgham sogir. Idgham sogir adalah ketika huruf sakin yang pertama bertemu dengan huruf yang mutaharik di depannya dalam keadaan mutaharik atau berharokat. Naam, Syekh. نعم، والإدغام الكبير هو إدخال حرف متحرك بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، وهذا يعني الإدغام الكبير لم يرد عن حفص أنه قرأ بالإدغام الكبير، ولكن يذكر تتمة الحديث عن قسمي الإدغام أنه يوجد هذا الإدغام موجود، وكذلك ننبه على أنه موجود حيث يقرأ به في بعض القراءات، وهو مذكور أيضا في كتب القراءات والتجويد. نعم. Dan dinamakan dengan idgham kabir, hadirin rahmatullah, adalah bertemunya adalah huruf-huruf yang mutaharik ke dalam huruf-huruf yang mutaharik, huruf-huruf yang berharokat masuk ke dalam huruf-huruf yang berharokat. Adapun idgham kabir ini tidak berlaku di dalam Hafs an Asim, tidak berlaku di dalam Hafs an Asim. Adapun pembahasan di sini hanya memberikan pengetahuan bahwa adanya idgham kabir, Di dalam beberapa riwayah atau qiraah kita mendapatkan masuknya atau diidghamkannya huruf-huruf tersebut ketika bertemu walaupun dalam keadaan mutaharrik, tetapi ini di dalam riwayah lain atau qiraah yang lain, tidak di dalam Hafs an Asim. نعم، نأتي الآن إلى أقسام المد. هذا الباب يعني من أبواب علم التجويد، هو هام جدا لأنه يتكرر في القرآن الكريم كثيرا، وهذا الباب يتكرر في القرآن الكريم كثيرا. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan mad. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan tentang panjang. Hal yang kemudian disampaikan oleh Syekh adalah sebuah bab yang penting, salah satu bab yang paling penting di dalam pembahasan kita. Kenapa demikian? Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang terulang di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali kita mendapatkan tentang hukum-hukum mad ini di dalam Al-Quran. Maka bab ini adalah salah satu bab yang dihukumi penting oleh ulama di dalam pembahasan ini. Naam, Syekh. نعم. المد لغة هو الزيادة والتطويل. يعني الآن عندما نقول مد هذا فيه زيادة وتطويل، إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين، أو حرفي اللين. إذن تطيل الصوت بحرف من حروف المد أو حرفي اللين، هذا هو المد. إذن هو التطويل، يعني فيه تطويل زيادة عن الحرف العادي، يعني لأن القصر هو عكسه يعني. نعم. عكس المد. نعم. Nah, hadirin rahimahullah, dinamakan dengan mad artinya adalah ziyadah. Mad itu diartikan adalah penambahan atau tatwil atau pemanjangan dengan saut atau suara di dalam mad, huruf-huruf mad atau lin atau huruf-huruf lin atau harf lin, di dalam huruf-huruf lin, mad, harf lin. Mad itu panjang ziyadah adalah ziyadah penambahan panjang dari biasanya. Kenapa demikian? Karena yang dinamakan dengan qasr adalah kebalikannya. Yang dinamakan qasr adalah kebalikan dari mad. Maksudnya kalau mad itu dipanjangkan, maka kalau qasr adalah pendek. Nah, Syekh. نعم. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الصوت بهذه الحروف الثلاثة بمقادير منضبطة. نعم. Demikian pula datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mendengarkan riwayat bahwa beliau ketika membaca huruf-huruf mad yang 3, yang kita ketahui huruf mad itu ada 3, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaannya sebagaimana ukuran yang kemudian tertentu, yang ditetapkan, yang terukur.
نعم. ما هي الأدوات التي سنعمل عليها في هذه الأبيات؟ هي الألف والواو والياء الساكنة المجانس لها ما قبلها. ألف قبلها مفتوح، ألف ساكنة قبلها مفتوح، وواو ساكنة قبلها مضموم، وياء قبلها مكسور، وكذلك حرفي اللين. حرفي اللين يعني يأتي حرفان ساكنين مفتوح ما قبلهما. إذن الواو والياء الساكنين المفتوح ما قبلهما، هذه 5 أحرف يعني تكون هي الأدوات في هذا الباب. عملية إطالة الصوت في هذه الحروف يسمى المد، وعدم تطويلها عن حدها يسمى القصر. نعم. Nah, kemudian hadirinullah, bagaimana kita mempraktekkannya berkaitan mad ini, kita menyandarkan kepada 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya, dengan sebuah kaitan yang menjadikannya syarat berkaitan mad tersebut, yaitu fathah setelahnya diikuti alif, dhammah setelahnya diikuti waw, kasrah setelahnya diikuti ya. Dan dari sini kita kemudian mendapatkan juga lin, huruf lin, yaitu huruf-huruf 2 huruf, yaitu waw dan ya, yang sebelumnya maftuh dalam keadaan fathah. Ini adalah huruf-huruf mad dan juga lin yang kemudian kita pahami ada di dalam di dalam kaidah mad ini. Dan ada batasan-batasan yang kemudian dinyatakan berkaitan mad, bahwa ukuran mad itu adalah panjang, perbandingannya adalah yang pendek. Maka tidak adanya panjang dinamakan qasr. Dinamakan qasr. Ketiadaan panjang dinamakan qasr. Apa itu qasr? Yaitu tidak dipanjangkan, yaitu dibaca ketika dalam keadaan biasa. Nah, Syekh. نعم. قال الناظم رحمه الله: والمد أصلي وفرعي له، وسم أولا طبيعيا وهو. ينقسم المد إلى قسمين، الأول منهما أصلي طبيعي، والآخر فرعي، والآخر الفرعي. المد الأصلي الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب، ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذن هنا المد هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، يعني لا تبرز إلى الوجود ذات الحرف إلا بهذا التطويل في حرف المد. فإن قصرته عن مقداره اختفى الحرف. مثلا كلمة يخافون، إذا قصرتها تقول يخفون، ذهبت ذات الحرف ولم تبرز للوجود. فإذن هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، ولا يتوقف على سبب. لا يتوقف على سبب، لأن المد الفرعي يتوقف على سبب، إما أن يكون سببها همزة أو سكون. أما الطبيعي فليس له سبب. نعم. Di sini kita mendapatkan pembagian mad, bahwa mad terbagi menjadi 2, yaitu mad asli atau mad tabi'i dengan mad far'i. Adapun pembagian mad yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli adalah mad yang tidak terkena sabab, terkena penambahan yang menjadikannya far'i. Yang kita ketahui bahwa yang dinamakan dengan mad tabi'i adalah sebuah mad yang berdiri dengan atau dia dipanjangkan dengan huruf mad itu sendiri tanpa ada sebab lain. Maka dia dipanjangkan dengan panjang yang biasa, yang tabi'i, yang 2 harokat. Tidak ada penambahan. Penambahan sendiri dimaksudkan penambahan adalah hamzah dan sukun. Penambahan yang dimaksudkan adalah penambahan hamzah atau sukun yang menyebabkan datangnya mad far'i. Contoh yang beliau berikan adalah yakhafun, ketika terhilangkan atau dihilangkan madnya maka yukhfun ini tidak salah. Tidak salah, maksudnya tidak sesuai dengan
seharusnya. Ketika dihilangkan matnya, maka dia yakhafun, seharusnya seperti itu dibaca, maka dia aslinya seperti itu. Adapun ketika kemudian ada penyebab yang datang berupa hamzah dan sukun, maka ini adalah penyebab lain yang menyebabkan mad tersebut menjadi mad far'i atau mad cabang, bukan lagi asli. نعم. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة. القسم الآخر هو الفرعي، أي يمد أكثر من حركتين، وإما أن يكون سببه همز أو سببه سكون، إما أن يكون سببه همز أو يكون سببه سكون. نأتي إلى تعريف المد الفرعي، يعني سنأتي إليه. هو كما قلنا يعني الذي يمد أكثر من حركتين، أكثر من المد الطبيعي، وتقوم ذات الحرف بدونه، ويتوقف على سبب من أسباب المد كالهمز أو السكون، وسمي فرعيا لأنه يتفرع عن المد الأصلي. وسنأتي إلى أحكامه الوجوب والجواز واللزوم. نعم. Dan hadirin rahimakumullah, kemudian kita masuk ke dalam cabang dari mad yang kedua, yaitu mad far'i. Mad far'i adalah bagian kedua dari mad. Dia adalah mad yang berdiri dikarenakan ada penambahan dan dia dibaca 2 harokat lebih. Adapun penambahan atau sebab yang membuat atau menjadikan dia lebih panjang dari mad thabi adalah salah satu dari 2 penyebab. Imma hamzah atau sukun. Apakah dia penyebabnya adalah hamzah atau penyebabnya adalah sukun. Maka seperti yang disampaikan tadi, maka terjemah ataupun ta'rif dari mad far'i adalah dia adalah mad yang dipanjangkan lebih dari 2 harakat. Dikarenakan datangnya atau dia berdiri dikarenakan penyebab atau sesuatu yang lain. Maksud dari sesuatu yang lain ini adalah hamzah atau sukun. Dinamakan far'i karena dia adalah bercabang dari mad yang aslinya. Dia bercabang dari mad yang aslinya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan mad far'i yang terdiri dari wujub, jawaz, dan luzum, yaitu mad wajib, mad jaiz, dan mad lazim. Naam, Syekh. نعم. قال الناظم رحمه الله: حروفه 3 فعيها في لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شرط وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. تكلمنا عن حروف المد وحرفي اللين، وذكرنا أن حروف المد هي الألف والواو والياء الساكنة المجانس لها ما قبلها، وكذلك حروف اللين هي الواو والياء الساكنتين المسبوقتين بفتحة، مثل بيت، قريش، قوم. نعم. Baik, hadirin rahimahullah, selanjutnya kita membahas mad far'i dan juga perbagian setelah itu adalah penjelasan tentang adanya huruf-huruf mad, penjelasan tentang adanya huruf-huruf mad. Huruf-huruf mad yang 3 yang tadi sudah disebutkan bahwa huruf mad ini ada alif, waw, dan iya. Ada alif, waw, dan iya. Alif sebelumnya ada fathah, waw sebelumnya ada dhammah, ya sebelumnya ada kasrah. Dan kemudian juga disebutkan tentang huruf lain atau maddin, yaitu huruf-huruf ya dan waw yang diawali atau sebelumnya ada fathah. Contoh yang beliau berikan tadi salah satunya adalah bait. Ini adalah salah satu contoh dari min. Nah, Syekh. نعم. الآن سنتكلم عن أقسام المد. يعني المد الأصلي يلحق به العوض والصلة الصغرى والبدل، سنتكلم عنها إن شاء الله. وكذلك المد الفرعي يعني إما أن يكون سببه همز ففيه المتصل والمنفصل والصلة الكبرى، وإما أن يكون سببه سكون فيه اللازم والعارض للسكون واللين. سنتكلم عن هذه المدود بإذن الله تعالى. Baik, hadirin rahimahullah. Selanjutnya kita mengetahui bahwa pembagian mad. Salah satu pembagian mad
yang disebutkan yang pertama adalah mad asli. Mad asli yang masuk ke dalam pembagian mad asli ini ada mad iwad, mad silah sugro, dan mad badal. Adapun di dalam mad far'i yang penyebabnya adalah hamzah, kita masuk di dalamnya ada mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan silah kubra. Kemudian yang penyebabnya adalah sukun, mad lazim, kemudian mad arid lisukun, dan mad lin. Naam, Syekh. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فيقصد هنا المد الفرعي، له ثلاثة أحكام دائما، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد. الآن يوجد عندنا ثلاثة أحكام في المد الفرعي: اللازم، وهو المد الذي أجمع القراء على مده وأجمعوا على مقداره، إذن أجمعوا على مده وعلى مقداره. والواجب هو الذي أجمع القراء على مده واختلفوا في مقداره. والجائز هو الذي اختلف القراء بين مده وقصره واختلفوا في مقداره. نعم. Baik, hadirin rahimahullah, kita mendapatkan sebuah ahkam berkaitan mad. Kita ada yang dinamakan dengan wajib, jawaz, dan luzum. Dan far'i kita mendapatkan ada mad fa'i yang berkaitan lazim. Dia ada mad yang lazim dan ada mad yang wajib. Kita mendapatkan juga keterangan bahwa yang disebut dengan wajib adalah mad yang sepakat ulama berkaitan tentang madnya, tetapi perbedaan di dalam miqdar atau ukurannya. Adapun yang dinamakan dengan jaiz, maka dia adalah sebuah yani jaiz yani ikhtilaful ulama fi madha ya Syekh. الجائز هو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره واختلفوا في مقداره. نعم. Dan yang dinamakan dengan mad jaiz adalah ikhtilaful ulama, berbeda ulama berkaitan maddihi, madnya, kemudian miqdarnya, dan kemudian baina maddihi miqdarihi wa مده وقصره واختلفوا في مقداره. نعم. dan pendeknya. Nah, Syekh. نعم. طيب الآن ممكن تضع الشاشة على المد، يعني غير هذا الذي في العرض. نعم. نعم. أيضا غير، أيضا غير. نعم. طيب وجائز مد وقصر إن فصل. إذن هنا فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وذا بمتصل يعد. هنا يتكلم عن المد المتصل، المد المتصل. نعم. Selanjutnya di dalam bait selanjutnya disampaikan ini adalah pembahasan tentang mad muttasil. Nah, Syekh. نعم. والمتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، في نفس الكلمة. نعم. مد يأتي حرف المد وبعده همزة في نفس الكلمة، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات في رواية حفص عن عاصم، مثل وجاء، سوء، سي. نعم. Yang kita dapatkan dari keterangan tentang mad muttasil. Mad muttasil adalah mad bertemunya huruf mad dengan hamzah di dalam satu kata. Di dalam hamzah dengan hamzah di dalam satu kata. Dan dia yumad arba wa khamsah, namanya Syekh. نعم. Dia dipanjangkan 4 atau 5 harokat di dalam hafaz an-asim. Di dalam hafaz an-asim, maka mad muttasil ini dipanjangkan sepanjang 4 atau 5 harokat. Nah, Syekh. نعم. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى
وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. قالوا آمنا وفي أنفسكم مقداره 4 أو 5 حركات. نعم. Baik, yang selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Itu mad dengan pertemuan antara huruf mad alif waw ya dengan hamzah di berbeda kata. Jadi huruf mad di akhir sebuah kata dan bertemu dengan hamzah qata' di kata depannya atau kata setelahnya. Maka miqdarnya atau panjang dari mad jaiz ini adalah khamsah atau arba. Dia adalah panjangnya arba atau khamsah. Dia panjangnya dalam 4 atau 5 harokat. نعم، يأخذ نفس حكم المد المنفصل مد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى. سنتكلم عن مد الصلة الكبرى. الصلة هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. بشرط أن تقع الهاء بين متحركين. نعم. Adapun yang dinamakan dengan mad silah, hadirin rahimakumullah, mad silah kubra adalah silah. Dinamakan dengan silah adalah domir. Domir dari domir laki-laki gaib yang maksudnya adalah orang ketiga tunggal. Laki-laki orang ketiga tunggal. Dan dia dengan waw ketika dalam keadaan domah. Dengan ya ketika dalam keadaan kasrah. Dan dia dengan syarat adanya atau terletaknya di antara dua huruf yang mutaharikah. Di dalam dua huruf mutaharikain, dua huruf yang dalam keadaan dua-duanya mempunyai harokat. Sekali lagi, mad silah adalah domir orang ketiga tunggal laki-laki dan dia dipanjangkan dengan syarat ada di antara dua huruf yang mutaharikain. Dia dalam keadaan terhimpit oleh dua huruf yang mutaharikain yang dalam keadaan berharokat. نعم، فإذا أتى بعدها همزة قطع فيكون كبرى ويلحق بالمنفصل، وإذا لم يأتي بعدها همزة فيكون صلة صغرى ويلحق بالمد الطبيعي. يلحق بالمد الطبيعي. نعم. Dan hadirin rahimakumullah, ketika setelah mad silah ini bertemu dengan hamzah, maka dinamakan dengan mad silah kubra. Sekali lagi, ketika mad silah ini bertemu dengan hamzah, maka dia dinamakan dengan mad silah kubra dan dimasukkan ke dalam mad jaiz munfasil. Dan kalau kemudian dia tidak bertemu dengan hamzah setelahnya, maka dinamakan dengan mad silah sugra. Mad silah sugra. Dan dimasukkan ke dalam kaidah atau ke dalam golongan mad tabi'i. نعم. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أي مثل مد المنفصل في جواز المد والقصر. المد العارض للسكون. المد العارض للسكون وهو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. هذا السكون بسبب الوقف، مثل تعلمون، نستعين، فيكون مثل المد المنفصل في جواز المد والقصر. نعم، ينشأ هذا بسبب الوقف. ينشأ بسبب الوقف، فيمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6 حركات. نعم. Selanjutnya masuk ke dalam mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Yang dinamakan dengan mad arid lisukun, dia adalah sukunnya dikarenakan waqaf. Sukunnya dikarenakan waqaf atau berhentinya pembacaan. Dia dimasukkan ke dalam, disepertikan ke dalam mad muttasil, masuk ke dalam waqaf yang kemudian dia diberikan harokat dengan pilihan 2, 4, atau 6.
arid atau dia sukunnya adalah bukan sukun asli, sukun palsu, maka dia disebabkan dengan arid tersebut, dengan sukun yang arid tersebut, yang sukun yang aridah tersebut, maka dia dipanjangkan. Jadi penyebabnya adalah sukun dikarenakan wakaf. نعم. ويأخذ نفس حكم المد العارض للسكون مد اللين، مد اللين، وهو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن، سكون عارض، سكونا عارضا، مثل خوف، قريش، يأخذ نفس حكم المد العارض للسكون. نعم. Kemudian dimasukkan juga dengan hukum yang sama, dimasukkan ke dalam hukum yang sama, yaitu mad arid li sukun adalah madlin. Dimasukkan ke dalam hukum yang sama terhadap mad arid li sukun adalah madlin. Yang disebutkan dengan mad arid ini adalah ketika dia sukunnya adalah sukun aridah, sukunnya adalah sukun yang bukan asli. Terjadi ketika dia berhenti dalam pembacaan. Terjadi ketika dalam berhenti pembacaan. Maka dia dicontohkan, contoh yang beliau berikan adalah khauf, Quraisy, yaitu khauf, Quraisy, lin yang kemudian dibaca di akhir pembacaan Amsyah. نعم. وهنا إذا بدأت القراءة بأحد المقادير الثلاثة، يعني ممكن بدأت يعني تقول نستعين حركتين فتستمر بذلك المد في طيلة قراءتك، فلا تأتي مثلا مرة تأتي بحركتين ومرة ب4 ومرة ب6، وإنما يعني تستمر في جميع تلاوتك بنفس المقدار. نعم. Dan ketika kita memulai dengan sebuah pembacaan, kita memilih salah satu miqdar, salah satu ukuran dari mad tersebut. Misal ketika kita memilih membacanya 2 harokat di dalam awal pembacaan, maka kemudian di bacaan selanjutnya kita mendapatkan mad yang sama, maka kita memilih ukuran yang sama. Tidak boleh hukumnya misalnya di awal kita memilih 2 harokat, kemudian ketika kita ketemu dengan mad yang sama kita membacanya 4 harokat, dan kemudian di tempat yang lain kita membacanya 6 harokat. Maka ketika kita memilih 2 harokat, maka dia bertahan sampai akhir tilawah kita untuk dibaca dengan 2 harokat. Ketika memilih 4 demikian pula ketika memilih 6. نعم. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. البدل هو كل همز ممدود، كل همز ممدود، أو إي، وسمي بذلك لأن العرب لم يكونوا ينطقون همزتين متتاليتين ثانيهما ساكنة، لا يقولون هكذا، فإذا وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الساكنة حرف مد، أبدلوها حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فبدلا من قولهم أأمنوا قالوا آمنوا، وبدلا من قولهم أؤتوا قالوا أوتوا، وبدلا من قولهم إئمانا قالوا إيمانا. لأجل ذلك سمي بدلا، لأن أصل سببه في علم الصرف أن الهمزة الساكنة تبدل حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، من جنس حركة الهمزة الأولى، وهذا يلحق بالمد الطبيعي، بعضهم يلحقه بالمد الطبيعي لأنه يعني يمد مثله بمقدار حركتين. نعم. Selanjutnya adalah mad badal. Adapun yang dinamakan dengan mad badal adalah seluruh hamzah yang dipanjangkan. Sekali lagi, yang dinamakan dengan mad badal adalah seluruh mad, seluruh hamzah yang dipanjangkan. A, I, U. Seluruh hamzah yang dipanjangkan. Adapun hadirin rahimakumullah, aslinya atau awalnya yang dinamakan dengan mad badal. Kenapa dinamakan badal? Karena dia diganti.
Karena orang Arab ketika menemukan dua hamzah yang berdampingan, kemudian hamzah yang kedua dalam keadaan sakin, hamzah yang kedua dalam keadaan sukun, maka orang Arab tidak membacanya, tetapi menggantinya dengan mad. Alih-alih membaca amanu, maka dibaca amanu. Alih-alih membaca utiu, maka dibaca utu. Alih-alih membaca ikmana, maka dibaca imana. Dan mad badal ini digolongkan oleh ulama ke dalam mad tabi'i di dalam Hafs an-Asim. Kenapa demikian? Dikarenakan mad ini dipanjangkan dua harokat. Mad ini dipanjangkan dua harokat. نعم، وليس كل مد بدل أصله همزتان، فعندنا في التجويد كل همز ممدود، فقد يكون أصله همزتان وقد لا يكون، مثل القرآن، الخاطئين، وجاءوا، هذه يعني ليس أصلها همزتان. نعم. Dan tidak semua hamzah yang ada di dalam Al-Quran adalah aslinya hamzatan atau mad yang dipanjangkan dari hamzah adalah hamzatan. Aslinya tidak semua huruf-huruf hamzah yang dipanjangkan adalah dua hamzah asalnya. Contoh yang diberikan oleh beliau adalah Al-Quran. Contoh yang diberikan oleh beliau adalah Al-Quran. Dia bukan berasal dari dua hamzah. نعم. ومد البدل قلنا هناك من يصنفه كملحق من ملحقات المد الطبيعي، فيمد بمقدار حركتين كما في رواية حفص عن عاصم. وهناك من يصنفه ضمن المد الفرعي لكون حرف المد يسبقه همزة، آمن إيمانا، ويمد أكثر من حركتين وفقا لرواية ورش. نعم. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, kalaulah di dalam Hafs an Asim, mad tabi'i ini dimasukkan ke dalam mad badal ini dimasukkan ke dalam mad tabi'i dikarenakan dia dibaca dua harakat. Tetapi juga di dalam qiraah yang lain dia dimasukkan ke dalam mad far'i. Kenapa? Karena dia berasal dari dua hamzah yang berdampingan. Contohnya di dalam riwayah Warsh. Contohnya di dalam riwayah Warsh yang mad badal ini dibaca lebih dari dua harokat. Dibaca lebih dari dua harokat. Maka dia dimasukkan mad tabi'i ini ke dalam mad far'i. Mohon maaf, mad badal ini ke dalam mad far'i. نعم. الآن بقي عندنا أن نتكلم عن مد العوض، وهو أحد ملحقات المد الطبيعي. مثلا تقول بدل عندنا هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين ويلحق بالمد الطبيعي. عليما نقف عليها عليما، ماء ماء. نعم. Dan yang tersisa dari bagian dari mad tabi'i adalah mad iwad. Tu'awid itu di dalam pembacaannya dia dibaca dua harakat dengan dibaca di akhir sebuah kata sebagai pemberhentian dan kemudian dia dibaca dengan dua harakat sehingga dimasukkan ke dalam golongan mad tabi'i. Contoh yang beliau berikan adalah aliman dibaca alima. Naam, Syekh. نعم. ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طول. المد اللازم يعني هذا الذي أجمع القراء على مده وأجمعوا على مقداره. طول أي طول مده لزوما بمقدار 6 حركات، بمقدار 6 حركات. إذن الحكم الثالث من أحكام المد الفرعي هو اللزوم، ويكون إذا جاء السكون أصليا، إذا جاء السكون أصليا بعد حرف المد وصلا ووقفا، وسنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والآن سأقرأ عليكم الأبيات. نعم. Dan hadirin rahimahullah masuk ke dalam pembahasan mad lazim, yaitu mad yang dia secara kesepakatan ulama dia madnya dan juga disepakati tentang miqdarnya 6 harakat, 6 harakat. Yaitu ketika datang kepada sukun dan sukunnya adalah sukun asli. Dan pembahasan ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Adapun sekarang beliau akan membaca dari bait-bait untuk kemudian sebagai penutup dari pertemuan kita. Nah, Syekh, tafadhal. نعم. نعم. قال الناظم رحمه الله:
في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. سأقرأها كاملة إن شاء الله. Dan kemudian berkata, Nazim fil mislaini mutaqaribaini wal mutajanisain, dan beliau akan membaca secara sempurna dari bab ini. Nah, tafadhal Syekh. نعم. إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. أقسام المد: والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. نعم، نسمع قراءة يعني ثلاثة، كل واحد يقرأ يعني عنوان. نعم. Itu yang kemudian beliau sampaikan dari 3 pembahasan tadi yang disampaikan oleh beliau, dan kemudian disampaikan pula dan dihafalkan pula ketika membacanya dengan judul-judulnya. Jika ada yang berkenan untuk membaca dari Miss lain ini, baik, silakan Akhi Herman Pelani Purwakarta, silakan membaca di bab Miss lain, mutaqaribain dan mutajanisain. Silakan, bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سد. بسم تفضل. الله. في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا أو يكون اتفقا أو يكون اتفقا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. حسبك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. من يكمل؟ Ya, selanjutnya silakan melanjutkan bacaan Ukti Salsabil. Ukti Salsabil, silakan. Aqsamul mad, Ustaz. نعم. Ya, silakan. Aqsamul maddin wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu
ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكن أو جاء بعد سكون. بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواء سكنا وواو. واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل وعنا. نعم جزاك الله خيرا. من يكمل؟ Selanjutnya silakan Siti Mufarakah. Silakan Siti Mufarakah. أحكام المد مع الحمز للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وبإذن الله تعالى المحاضرة القادمة نختم بها هذه الدورة ونسأل الله تعالى التوفيق والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.